एम्बेसडर मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आप ख़ुद भी ब्रीफिंग में बार बार ये जिक्र करती हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी सख्त तशवीश का इजहार किया गया कि अफ़गानिस्तान में TTP की पनाहगाहें हैं और उनको कार्रवाई की आज़ादी हासिल है। फिर हमारा लाहे अमल क्या है? शुक्रिया पिराचा साहब। आप जिस तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में टेररिज़म की एक नई लहर आई है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जब तहकीकात की तो एक चीज़ सामने आई कि जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं जो इन इवेंट्स में और इन टेररिस्ट अटैक्स में शामिल रहे हैं, उनका ताना बाना अफ़गानिस्तान में मुकीम उन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलता है जो पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव रवैया रखते हैं, और इसमें सर फहरिस्त TTP है। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हुकाम के साथ इस मामले पर बड़ी क्लियरली बात की है और हमने उनके सामने शवाहिद भी रखे हैं और उनको क्लियरली उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे डिमांड्स की हैं कि पाकिस्तान को जो इस वक्त तशवीश है, जो टेररिज़म अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, उसको ख़त्म होना चाहिए। जो TTP की क़यादत है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ एक्शन हो, TTP को डिसआर्म किया जाए और उनकी जो क़यादत है उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, इस पर हमारी अफ़गान हुकाम के साथ बातचीत रही है, आगे भी हम उनके साथ बातचीत रखेंगे क्योंकि हम समझते हैं अभी भी हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हैं, हमारी एम्बेसी वहाँ पर काम कर रही है। तो हम हर मौके पर अफ़गानिस्तान के साथ ये मामला उठाते रहेंगे। आप यानी पाकिस्तान ने तो TTP की क़यादत भी मांग ली, डिसआर्म करने का भी कह दिया, लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उधर तेहरान कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, वहाँ अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुतक्की के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उल्टा अमीर खान मुतक्की ने तो पाकिस्तान के गले में ये बात डाल दी कि पाकिस्तान ने बैक ट्रैक किया था TTP के साथ मुज़ाकरात से, उल्टा पाकिस्तान को एक तरह का एक्यूज़ करार दे दिया पाकिस्तान की नज़र में, अफ़गानिस्तान की नज़र में, दुनिया की नज़र में। तो ये टॉक्स जो बैक ट्रैक करने का अमीर मुतक्की कह रहे हैं, तो टॉक्स भी कहीं टेबल पे है या नहीं है TTP के साथ? जी, इस पर पाकिस्तानी हुकूमत की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ जो कि पाकिस्तान में हमारे शहरियों के, हमारे जवानों के कत्ल में मुलविस रहे हैं, उनके साथ किसी किस्म का ना डायलॉग हो रहा है, ना किसी तरह के डायलॉग की प्लानिंग है और ना ही हम इस तरह के कोई प्रपोजल्स को पर गौर कर रहे हैं। चूँकि साल ख़त्म हो रहा है, 2023 में भी जो डिस्प्यूट थे हमसायों के साथ वो रिज़ॉल्व ना हो सके, हालांकि हर तरफ से ये ख्वाहिश आती रही कि हम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आपने भी गुज़श्ता ब्रीफिंग में इसी तरह की बात की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि जिस खित्ते में हम रहते हैं उसमें अमन हो और हम एक अच्छे हमसाया के तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकें, क्योंकि इस खित्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज का मसला है, पॉवर्टी का मसला है और इसी तरह से अंडर डेवलपमेंट के मसाइल हैं। तो हम ये मसाइल मिलकर हल कर सकते हैं अगर यहाँ पर अमन हो, अगर यहाँ पर जो एंडेमिक इश्यूज़ हैं, टेररिज़म का ख़ात्मा किया जाए। और एक ये जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त और भी है हमारे रीजन को, वो है इंडिया का जो एक बुलिंग एटीट्यूड है पाकिस्तान की तरफ भी और इस खित्ते में भी, उसका अगर वो कम हो जाए तो इस खित्ते में अमन भी आ सकता है, तरक्की भी आ सकती है और हम तमाम ममालिक बहुत अमन के साथ अपनी तरक्की पे फोकस कर सकते हैं। आपने इंडिया की बात की, आपने इंडिया का पोस्चर बताया। कतर में भी एक डेवलपमेंट हुई थी, 8 उनके नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो
جاسوسی کے الزام میں ان کو بہت بڑی سزا ہوئی. یہاں بھی نیول کمانڈر کلبھوشن یادو کو پاکستان نے سزا دی ہوئی ہے. لیکن اب قطر میں گزشتہ روز کوئی ریلیف ملا, سزا کم ہوئی, تو اس کا کہیں امپیکٹ کلبھوشن یادو والی سزا پہ تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک سینٹنس کا کمیوٹ ہونا یا سزا کا کم ہونے سے کسی کا جرم جو انہوں نے ثابت کیا ہے وہ کم نہیں ہو جاتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا دنیا بھر میں ایکسٹرا ٹیریٹوریل اسپیوناج اور کلنگز میں ملوث ہے. انہوں نے بہت سارے ممالک میں خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں لوگوں کو کلنگز بھی کی ہیں اور اس طرح کے انسیڈنٹس میں ملوث رہے ہیں. پاکستان ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیرورزم ہے اس کا شکار رہا ہے. اور ہمارے پاس اور بھی شواہد موجود ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے ریجن میں اور پاکستان میں کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سائفر کا اور ایک پاکستانی جی پلیز. اور پاکستانی حکومت اس طرح کی چیز کی بالکل اجازت نہیں دے سکتی. ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کسی قسم کی جو اسپیوناج ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز پاکستان کی حکومت اس کو ہائی لائٹ بھی کرے گی اور ساری دنیا کے سامنے لے کر بھی آئے گی. سائفر کیس بنا, اس کا پولیٹیکل اینگل اپنی جگہ پہ, لیکن اس کا ایک ڈپلومیٹک آؤٹ فال بھی تھا. پاکستان کی سفارتکاری کو خاصا نقصان ہوا تھا اور آپ نے بھی یہ بات کی, آپ سے پہلے عاصم افتخار صاحب تھے اسپوکس مین, وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے. اب یہ سائفر ٹرائل رک گیا ہے, تو جو نقصان خارجہ پالیسی کو ہوا وہ کبھی پورا ہوگا؟ دیکھیں میں اس طرح کے پولیٹیکل سوالوں پہ جواب نہیں دینا چاہتی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فارن آفس جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے, یہ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے. ہم پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے, پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارا کسی بھی پولیٹیکل ایشو میں نہ پڑھنا جائز ہے, نہ ہم پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں کسی بھی پولیٹیکل ایشو پر بات نہیں کرنا چاہتی. سال 2024 آ رہا ہے, کیا میجر گولز ہیں آپ کے فارن آفس کے, حکومت پاکستان کے خارجہ پالیسی کے میدان میں؟ دیکھیں پاکستان کی ایک ہی ترجیح ہے جو ہماری 2023 میں بھی رہی اور آگے 2024 میں بھی ہوگی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. ہم نے اس سال بھی کوشش کی اور آگے بھی ہمارا یہی پلان ہے کہ پاکستان کے دنیا بھر میں تعلقات کو فروغ دیا جائے, چاہے وہ ہمارا اپنا خطہ ہو, بڑے ممالک جیسے چین, رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں, یورپین یونین ہے, لیکن اس کے علاوہ ڈیولپنگ کنٹریز کے جو کازز ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, ان پر پاکستان ان کے ساتھ مل کر کام کرے. سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ایسٹ ایشیا اور ایون افریقہ کے ساتھ ہم تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی خاص طور پہ اکنامک ڈومین میں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا کر پاکستان کے اکانومی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. ترجمان دفتر خارجہ ایمبیسڈر ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ناظرین ہمارے روبرو تھیں.